हेलो हाय नमस्ते केमती अच्छा समस्ते आशा करे समस्ते भल रही थे। वेलकम बैक टू माय चैनल चिंकी क्रिएशंस। आज कौन तोलिया साग आज तोलिया सजना साग। चिंकी मामा रोसई करिवे। तुम रोसई करिवो? लेट्स गो। झुंटी पड़ुच ये अच्छी ये तले तुम आगू चल। ये सजना साग गाइज सेपटे साग तो हाथ पाइलानी। आम इे आसीचु देखा ये साग हाथ पाँच कि नहीं। आज कि मामा आज साग भजा करेंगे नहीं कि मामा? को पटे जा एपटे जा चलो देखा ये साग भल अच्छी कि नहीं। चलो कदली ये तो साग मामा ये तो साग बुढ़ा हो देख न साग बुढ़ा हो नाई एटा बुढ़ा एठी पारिबानी। चलो पलैया हाँ सियाड़े देखा सियाड़े देखा ये गछ बुढ़ा हो ये छात उपर चढ़िया पड़ो आ छात उपर सेपट नहीं से कट जीव। चलो चलो चल जीवा हे सेठी जीवा छात उपर चढ़िया पड़ो। हाँ तुम कौन छात उपर चढ़ी पार? गाइज देखा एठी गोटे सजना गछ अच्छी जे एठी भी साग भल नहीं चलो जीवा छात उपरको जीवा छात उपरको आ किसी उपाय नहीं आ नहीं कि मामा खोजी खोजी पूरा आमर अवस्था बाहर हो गला कौटी साग नहीं। चलो गाई देखु ऊपर अच्छी साग सीढ़ी रे चढ़ा कि छात पर चढ़ी तोलिया पड़ो। गाई देखु आमर आंब बौल धरीगला। कमेंट रे जनइबे आपणकर सेठी आंब बौल है कि नहीं। देखंत गाई देखु आम सीढ़ी नहीं आसचु सीढ़ी रे चढ़ी साग तोली दवा। ए मामा तुम बोल तुम तले रो मु पारिकी देवी तुम धरब है। हाँ तुम कौन कर मामा साग रुचुच साग तापर भाजब से रखा जाए से थाली रख। ये सजना साग देखु गाइज देखु मामा ये रख ये रखिकी नहीं भाजवा ना एकदम भजा हम ना सजना साग भजा। ये कौन कर मामा कौन कर रसुण चढ़ुच ये कौन दब सागरे साग सजना साग कर मामा आज्ञा देखु केमती आपको जो माँ आइडिया रे ताको छेची पकाउछन्ती तमें मामा छेची पारिबो नहीं तुम टे पकईदब ताले रो 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 रो
ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଇଏ କରିକି ତାପରେ ପକେଇବ ତାପରେ ଚୁଲିରେ ଦେବ ନା ନରମ ଅଛି ବୋଲି ଇଏ କରି ହଉଛି ନହେଲେ ଟାଣ ହେଇଥିଲେ ତମେ ଏମିତି ମାମା ଶିଖିଛ ନାଇଁ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଣିବା ଚାଲ ମାମା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିବା ଧୀରେ 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 ହେଇ ଛିଡ଼େଇବନି ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଥାଉ ଚାଲ 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 ତାକୁ ଧୋଇବା ଚାଲ ହଁ ଧୋଇବା ଚାଲ ହଁ ଧୋଇବା ଚାଲ ଦିଅ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଢଳା ହେଲା ଲଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଗଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଯା ଯା ସେ କ'ଣ ଖଡ଼ିକାରେ ସେ ପକାଇ ପାରିବ ଖଡ଼ିକାରେ କେଉଁଠି ପକାଇ ପାରିବ କିଛି ହେବନି ଯାଅ ମାମା ତ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜି ଝୁମା ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖି ମାମା ଆସିଗଲେ ସେ ଗୋଳେଇବେ ବୋଲି କହିଲେଣି ରସୁଣଟି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଶାଗ ସଜନା ଶାଗ ପକାଇବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଗୋଳଉଥିବା ଶାଗ ନେଇକି ଯାଅ ଧୀରେ 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 ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗୁଛ ବାବା ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛ କି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରସୁଣ ତେଲ ଦିହରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ରାନ୍ଧିବ ଆଉ ଚିଙ୍କି ମାମାଙ୍କୁ ଦିଅ ସେ ରାନ୍ଧିବେ ଲୁଣ ଖାଇ ମାମା ହଁ 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 ଲୁଣ ପକାଇଦେଲା ଆଉ ଟିକେ ପକାଇ ଦିଆହେଲା ତେଲ ବହୁତ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଜାଳ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ କାଠରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଗାଇଜ୍ ବୁଝିଲେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ୍ ଶାଗଟି ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ତାପରେ ଆମେ
ଖାଇବା ଆଉ।